السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہند قول سن سندو سن کے آب ست لکھنس لائق اور یقیناً یہ کت ونن والن ہند بول باشی بس گژھن ختم لکھن والن ہند قلم تو مل گژھِ ختم سمندر گژھن ختم مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہز تعریف تو یہ تمو کلام فرمو تمش نورانیت ہیکن ختم گژھت کہین سون عقید یہ ہوئی حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ات دنیا مز امتس پور دنیا کن لکن پروردگار ست ملاون خاطر ایسا سبق دن ہر نماز ہز ہر رکعت مز پڑھو سا اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین شمع توحید ہت آئے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگارن کرک یت شرف عطا قدمس قدمس برنزس برنزس زن پہ مرنک یم دنیا نیرنس تام نقل فرمانس تام کرنک تس یاری تو تس دستگیری پروردگارن فرمونک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تیوتا کرو وہ عطا یوت کرو عطا تو بس روز گسے انبرا فرمونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن پروردگار ما ودعک ربک وما قلا نہ تروی تے پروردگارن نہ چھو تے ناراض وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى انبرا فرمون وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یم کمالات یم تھزر تو بجر نتی عطا کرو کہ یہ کیسا دنیا کے لکو وچ مانن والو یا نہ مانن والو یہ تھوڑا سا تو ہم خاطر چھو اصل کمالات میں ہاؤں آخر تسمز فرموس اِنَّا آتَيْنَا کَلْفَرْ خیر کثیر کرنے آتا بہرحال یہ سٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق پروردگارن فرمو پانس متعلق الحمدللہ رب العالمین تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمون وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باگر رب العالمین چھس تو رحمت للعالمین پور دنیا پر چھمین ربوبیت تمام عالمین پر چھمین ربوبیت اور تمام عالمین پر چھتن رحمت یہی ذات یہی صفات یہود وطن یہود بیون یہود لسن بسن رحمت رحمت چھو تیل کیا ضرورت چھو ایک مسلمانس امس رحمت والس نبی پہ بیس کن کن گس ایک سائنسدان اگر نت تو ایک مسلمانس خبر کتی تحت مسل برہ پکناؤن خاطر لاجک تو نصیحت کرن واللہ ایک مسلمانس برہ کن چھن تم کہین تہ وقات تون کیاز کہ یہ ونکس سائنس چھو پروو کرن سہ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ؤری برہ فرمان ہاں ایمان وول چھن لاجک ژھانڈن دنیا مز کی ایمان وول چھ یہ زانن یہ نبی سن فرمان بغیر چوچرا چھ ہمون
یہ ایمان وال سن صفت یتھی بول یہ ہسا نبی سن کلام ون دبن کت کران کی پتہ کیا گژھِ امہِ سۭتۍ أمس آئی وننا نماز برو کر ژٕ وضو یہ پرژھنٕے اگر بہٕ نماز برو وضو کرنہٕ کینٛہہ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اگر أمس وننہٕ چھُ یِوان زِ فجر چھے پرٕنۍ ٹایمس پٮ۪ٹھ صبحس ووت نیٖرِ سٕنٛز ترٛٲوِتھ تہٕ نِندٕر ترٛاو أتھی یہِ چھُ دپان نَے وۄنۍ نِندٕر گژھِ ہپٲرۍ کِنۍ پرٕ بہٕ فجر یہِ چھُنہٕ وننٕے یہِ کتھٕے مومن سن شان چھ ایمان وال سن شان چھ نبی سندس پزیارس امتی سن عاشق رسول سن شان چھ امس اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم صبح گسن یہ فوراً بستر ژھنان أتھی ترٲوِتھ فوراً لاران کُکُن مسجد پاکس سن کیازِ یہ چھ ہٲوِتھ دیُتمُت حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ دوٚیِم کتھ کرنٕے یہِ کیٛاہ گژھِ امہِ سۭتۍ یہ چھُنہٕ لاجِک ژھانڈان کینٛہہ یہ ان دا سینس ونان کی یہ فوراً کیازِ امس پتہ یہ ہسا تمہِ اکہِ ذاتن وونمُت یہ ہسا تمس ذات سُنٛد فرمان یہ ہسا تمس ذات سٕنٛز عمل یہ ہسا تٔمۍ سٕنٛز ذات سُنٛد وۄتھُن بِہُن تہٕ لسُن گژھُن ییٚمہِ سُنٛد مسکراہٹس منٛز کلام تہِ چھُنہٕ اپُز گژھان کہین تہِ اد کت ون یل سنجیدگی مزے کانٛہہ کلام ون تو یم سات سیریس گژھنس پہ کانٛہہ کلام گژھِ سُہ کتہِ آسہِ اپُز میون عقیدٕ چھُ نبی سُنٛد کلام تتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ الزل گٔژھِتھ کینٛہہ تۄہہِ تہِ مےٚ ہیٚکہِ گژھِ ژےٚ سمجھس منٛز کیٛاہ پھیرٕ فرق مگر الزل ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ اِتھے کٔنۍ کوٚرُکھ کلام اکھ صحابہ کرامن منٛز اس میں پتمہِ جمعہ تہِ عرض کریو فرموک صحابہ کُس چھُ تۄہہِ منٛز بہٕ کرٕہا پانٛژھ نصیحت کٔژ یہِ چھُ نصیحت پانہٕ فرماوان چھا تۄہہِ منٛز کانٛہہ ییٚمِس بہٕ پانٛژھ کتھٕ ونہٕ صحابہ کرام ٲسۍ ہمیشہٕ خٲطرٕ امہِ خٲطرٕ تیار تِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ یہِ کینٛہہ اتھ ٲسۍ تُلان تھوٚد تہٕ پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرِہے نا یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲس پتہ یِم چھِ تِم صحابہ یہِ بہٕ یِمن ونان چھُس یہِ چھُ تِم کران مگر یِژ گٔے نبی علیہ السلام فرمو پانٛژھ چیٖز چھُ سُہ ونان صحابہ کرامو کوٚر أنٛدٕرۍ کِنۍ دوٚپُکھ خبر پتہ چھا أسۍ ہٮ۪کوا تتھ پٮ۪ٹھ ؤترِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ اگر چھُ نبی علیہ السلام أکِس أکِس فرمانس پٮ۪ٹھ قۄربان گژھنہٕ خٲطرٕ گۄڈنیُک صحابی یُس مدرسُک یُس وُنی تر اوس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ روایتہٕ کٔرمٕژ یِموٕے اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم یُس چھُ علمِ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ہیوٚچھمُت یِموٕے کیازِ یِمو اوس دِن رات دۄہ رات صبح شام ہمیشہ ٲسۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ فرماوان ٲسۍ مےٚ چھُ سُہ علم تیُتھ علم ہیوٚچھمُت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِش اگر بہٕ تۄہہِ ونہو سُہ علم تُہۍ لٲیِو مےٚ کنہِ دٔپِو یہِ چھُ پاگل أسۍ ژھٕنہِ مٲرِتھ کیازِ سُہ چھُ تیُتھ علم یَتھ نہٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪س سمجھی نہٕ کِہیٖنۍ بہرحال یِم وۄتھان تھوٚد عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس تیار یِم پانٛژھ کتھٕ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ نتہٕ ہیٚچھِ ژٕ کر تتھ پٮ۪ٹھ عمل اگر نہٕ یہِ پانہٕ ہیٚکہِ عمل کٔرِتھ کینٛہہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ؤنِو تہٕ سُہ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل گُزرٲوِتھ فرموکھ اتق المحارم تکن اعبد الناس گۄڈنِچ چیٖز اسہِ منٛز چھُ ہر کانٛہہ یہِ طمع کران بہٕ گوٚژھُس بوٚڑ بارٕ عابد آسُن کیٛاہ بہٕ گوٚژھُس عبادت گُزار آسُن اسہِ چھُ دھوکہٕ لوگمُت یاد گوٚژھ تھاوُن قرآنِ پاکن چھُ اکثر ییٚتھس یا ایُّہا الناس اعبدوا اللہ کیٛاہ یا ایُّہا الناس اعبدوا اللہ سورہ بقرہس منٛز چھُ واریاہن جاین قرآنِ پاکس منٛز چھُ واریاہن جاین یا ایُّہا الناس اعبدوا اللہ اے لُکو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو اتھس چھُنہٕ مُراد عبادت کینٛہہ بلکہ اتھس چھُ مُراد یا ایُّہا الناس
वहीदुल्लाह ए लुको अल्लाह ताला सुन तौहीद करियो बयान कैसे इबादतुक सारवी खोत मूल तो मगज छु तौहीद अगर इंसान से इबादत है खबर कई नमाज रोज ज़कात हज तो चैरिटी वगैरह 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 मगर तौहीद छुस न किया अच्छा का वैल्यू कहीं सिफर 5 6 7 6 नमाज हाथ 8 10 10 30 ज़रबी 0 होता है क्या होता है 0 ये 0 क्या है अच्छी ज़रब लगन 0 से यानी तौहीद छु न किया तम साथ लग ज़रब कम से यूता तौहीद मजबूत यूता खसे हमारे डिजिट यत से ज़रब लगे अब अच्छी तेरे कार्य दरकार अब अच्छी तेरे कुनी चिकारी खसा फरमोक अगर तुई मुवाहिद छु बनून सारी को बोल आला तरीन मुवाहिद तेल क्या छु इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरो कि शेख फरमोक इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत so ये क्या है अल्लाह तरफ खुद चलो पोज मुझे एक साहिबन वने ये ज़बह करियो कोकुर ये तथस न परवरदिगार ये तस कभी नहीं सोचन साहिबे उन ज़बह कर दो मैं वो फलन शे फिसन शे आखाओ जिंदगी है जिस क्या दे तो अपने मैं ये तो छोड़ तक उस परवरदिगार वहीदुल्लाह अल्लाह से डरो सबसे बड़ा मुवाहिद बन जाओ गो अगर वो बोर बार मुवाहिद छुस वसन बनो अगर वो बोर बार आबिद छुस वसन बनो तेल छु मे सुबह पे शाम ताम ख्याल थवन बेल सुबह वथ मे गर खानदारी बिस्तरस तर शुंगित शुर बज बिस्तरस में शुंगित तकवा ये तुल यमन फर्ज खतर यह दी यमन शंगन यह वन ना अम सात यमन यह कह गोबरा वुक लकुट रातस बह बज तम याद करान अंग्रेजी तालीम तो यस दुनिया मज बकारी आखरत खतर जरूरी से कर यह वन इस कत यह वन यमन रातस हुशारे क्या वत वनकस परवरदिगार सुन आलो अस्सलातु खैरुम मिनन अल्लाह से डरना कुरान क्या फरमो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल ये गुनाहों नहीं बच नमाज पढ़ने की बड़बार गुना ईमान पच सारी को बड़ प्रेसगार का आवाज ये बर्तन देहस खबर किसी शेर नहीं कहते मगर ने फर्ज पर में फजरुक ये बर्तन फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर खबर किसी पैसे मोबाइल से कोई वैल्यू नहीं क्यों इसको शर्म लग रहा है किसके साथ सिफर के साथ तो गौरजू चीज क्या करो इत्तकिल महारिमा हराम कामों से बचो अल्लाह के सबसे बड़े वली बन जाओगे सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे बदनजरी हराम सूद क्यों हराम अपुजन हराम मानुस्मा सताउन हराम औलादन मज दुनजरी करें तो औलादन हक छुन हराम बेस बेचुर करें हराम अकाउंटेंट अगर अत गड़बड़ करुन तो मालिकस गलत हिसाब हराम इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास अगर से बड़ बार इबादत गुजार छी बनून फिर क्या हराम काम से बचो अथस गसुन चूर अचुन अशन गसुन चूर अचुन कनन गसुन चूर अचुन खोरन गसुन चूर अचुन किहिन जब शैतान पानस अंडर करम किहिन इत्तकिल महारिम हराम काम छोड़ दो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे चाहे मैं तहज्जुद करने जरूरत सुनती अगर नफली काम भी करेंगे क्या मत करो मगर अवयमन दपन ताअत से बेहतर है हराम से बचना नफली इबादत करने को बेहतर क्या क्यों हराम काम में बचो आज इंसान जो अक्तर पर नफली इबादत करन बेकर से हराम काम करन अच्छी बुरा से कर नहीं साथ हक ना तो नफली नफली इबादत करन मगर मजूर मंसूर करन ड्यूटी मंसूर करन कारोबार मंसूर करन ये खयानत करन अबू सोरन हराम काम करता है इसके जरिए से पूरे 2 10 वरियन मकान सजोमुत बनोमुत असल पे आपके पे ब्लास्ट पे इत्थी गो खत्म ता वैल्यू रूदा सिफर
یپر کن خبر کوتوی بنومت ہپر کن آو ضرب لگ صفر ست اکول 0.000 گورنمنٹ نصیحت کیا فرمائے اتق المحارم حرام کام سے بچو تکن عابد الناس دوم نصیحت کر فرموس نبی علیہ السلام ورد بما قسم اللہ لک تک چیز اس پر روز روز اسے پروردگارن کوئی آتا بس دوست رسول میں پہ روز روز میں پہ وشن کی مسکن دس کنی لانے میں سے اور ونکس اگر تی ونن چھو نا خودکشی چھ یمنی کتن پہ کیا یہ شن پنس پہ روز یہ نظر کرتا ہے اپنے سے اوپر والے کی طرف اور یہ پیٹ کبھی نہیں بھرے گا نبی علیہ السلام فرمو یم انسان قناعت کرنے کی یم انسان من لم یقنا لم یشبع یم پنس پروردگارن عطا چھس کورمت تحت کرن قناعت حلب مزید لوگن کون لم یشبع امس کس نرز ہوئی تو شروع بچہ وشن بچہ تمس پن ژچان آسان برو کن پن کھین چین آسان برو کن بعض دفعہ بیس بچس کی دل شریف سہ تمس تھپ نوان تم پن ہان کھمت پوز ونجو پتہ لاسٹس وتھان نہ پن ہان کھان نہ ہان کھان من لم یقنا لم یشبع یس پنس پہ قناعت کرنے کی تمس کھت زویر امس یہ دنیا آپ غریب چھو سال کرن وچمت تجربہ سہ رن سین زٕ ترٛےٚ تہٕ مسئلہ ختم وۄنۍ چھُ اکھ امیر سُہ خبر کوتاہ رنان تیٚلہِ تہِ دپان کیٛاہ مےٚ روٗز یِم چیٖزٕچ کٔمی پنٕنۍ یۄس خاص یِم آسان چھِ تِم تہِ چھِ دپان من لم یقنا لم یشبع ییٚمۍ اِنسانن پننس پٮ۪ٹھ نظر کر پننہِ بیبی کُن نظر دِژ سب سے بڑا غنی تو مالدار نہیں ہے یہ سب سے بڑا مالدار ہے اس کے دل کا سکون رہے گا سکون سان زندگی گزاری یہ 20 کو نظر کر ہمیشہ یوتا بد گرس کھسن مے طاقت دس کھسنس کہین مگر بس دپان بہت کت پر ووٹ لگاؤ سوئی کتھا یل یہ دس کھسنس لائق تیوتا طاقت کہین یہ دی ووٹ گرس امس پھٹ نا زان سوئی کتھا پھٹس نا زان اوے پر وردا بما قسم اللہ لك یہ پروردگار ہاں حلال طریق ہے سا اگر ژے ویچی طاقت چھو حلال طریق توتھس واتن حلال طریقے سے پہنچ جاؤ ون چھو طاقت بنگلہ بناونس کی مکان بناونس کی بنگل کرن کوشش اور تک سیوی کتھا تو یہ لون کرت ہمسائے چھو تمس طاقت کور خاندس یہ گوبر خاندرس پہ لچھ روپیے رۄپیہِ خرچ کرنُک طاقت تم کور خرچ ژے چھُے نہٕ لچھ اکھ تہِ خرچ کرنس طاقت ژٕ کیازِ دِکھ لُکن سال فرض ما چھُس سنت چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یاد تھٲیزِ سنت چھُ یہِ طریقہٕ وٕنکیٚس اپناوُن یہِ چھُنہٕ سنت تہِ کینٛہہ فرض چھُس نہٕ کینٛہہ واجب چھُس نہٕ کینٛہہ اگر نہٕ آسہِ ضروٗرت چھُنہٕ کینٛہہ اِوٕن یتھ یُس بچہ سٕنٛدِ طرفہٕ أسۍ کران چھِ عقیقہ کرُن چھُ مُستحب پتہٕ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ طاقت تہٕ ضروٗری بھی نہیں ہے اتنا کہ باخار پانہٕ پان کھاسہِ ییٚلہِ أمۍ نظر کر فلٲنۍ صٲبن کر ییٖژاہ ترقی أمِس چھُ طاقت بہٕ اگر أمِس کُن وٕچھِ تیٚلہِ چھُ مےٚ لون صٲب کتہِ لون انُن کٔرِتھ جے کے بینک پٮ۪ٹھ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ انہٕ وۄنۍ بنوو مےٚ بنگلہٕ مےٚ چھُنہٕ طاقت سُہ نکھٕ والنس سیٚزٕے کتھا مےٚ چھُ تیٚلہِ کٲنۍ پٮ۪ٹھ کھسُن تٔتھۍ مکانس پتہٕ چھُ مےٚ پھٲسۍ لگاوُن یتھ ۂٹِس تہٕ ژھٕنُن پنُن پان مۄکلٲیِتھ اوے فرمووُکھ ورد بما قسم اللہ لك یہ چھِ پروردگارن عطا چھُ کوٚرمُت تتھ پٮ۪ٹھ روزٲے الحمدللہ الحمدللہ قرآن پاکن فرمو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ کیا تھی گژھن پروردگار سٕنٛدِ روز چھُ مےٚ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے تو ترٛیٚیِم چیٖز کیٛاہ فرمووُکھ فرموس واحسن الی جارک گۄڈنِکِس فرمووُکھ ژٕ کر حرام چیٖزو نِش بچکھ بنکھ کیٛاہ بوٚڑ بار عبادت گزار دوٚیِم چیٖز فرمویس یہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن چھُے عطا کوٚرمُت تیٚلہِ تتھ پٮ۪ٹھ روز رٲضۍ اغنى الناس لُکو منٛز آسکھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مالدار مالدٲری نہ مےٚ کوٚر اوترٕ تہِ عرض مالدٲری چھنہٕ مالہٕ سۭتۍ نفس گوٚژھ کھسُن نفس مطلب گوٚژھ أمِس گوٚژھ دِل آسُن مطمئن اہن سا بہٕ چھُس الحمدللہ چھُ مےٚ ٹھیٖک چلان یہِ مالدار ہے ترٛیٚیِم چیٖز فرمووُکھ وآحسن الی جارک تکن مومنا
ثر پنس ہمسائے سے رت سلوک تو بنک مومن اکس حدیث میں فرموک نبی علیہ السلام فرموک تمس انسانس دیو میانہ طرف خبر اس تہجد گزار اس بڑ بار عابد عبادت گزار مگر لڑ ہمسائے بچھوت پان کیا ٹھاٹ باٹ کا کھاتا ہے فرموک تمس دیو میانہ طرف خبر نہ سہ مے مز نہ چھس بہ تمن نہ مے تمس سۭتۍ کانٛہہ تعلق نہ تم مے سۭتۍ پنہ بے بہنی دِتہِ تۄہہِ خبر اگر ہمسایس 5 فٹ دیوار بہٕ دپان مے گوٚژھ 7 فٹ بنُن أمس اگر 7 فٹ بہٕ دپان تیُتھ گوٚژھ تُلُن اگر میون نیٚچوٗ گِنٛدِ تہِ اچھا وۄنۍ اگر اِہنٛدِ دارِ کِنۍ چھِ نظر پیوان کُکُن آنگنس کُن یہِ چھُ تتھ تہِ لگاوان ژھوٚر یورٕ نظر تہِ گٔژھ تُلٕنۍ اَسہِ آیا وننہٕ اگر کینٛہہ رٔنِو نا تتھ کٔرِو کیٛاہ رس کٔرِو زیادے پہم اگر نہٕ ناٹہِ ہن ہیٚکِو سوٗزِتھ کم از کم رس پٮ۪ٹھ سوٗزِوس شیخ سعدی چھُس فرماوان پتہٕ یہِ چھُ حدیث پاک یُس مےٚ وٕنۍ کوٚر کوٹ شیخ سعدی فرماوان ییٚلہِ کینٛہہ خاص رنکھ مُشُک گوٚژھُے نہٕ ہمساین گژھُن کینٛہہ اگر کم آسہِ یا تہِ دِتھ تِمن تہِ یا تہِ مہ رنٕنۍ خاص کر تٔمِس ہمسایس ییٚمِس نہٕ طاقت آسہِ کینٛہہ کیٛازِ اگر تٔمِس بد دعا ژوٚلُے نیٖرِتھ یہِ دٕہ نیری نہٕ زٕہٕنۍ پتہٕ نٮ۪بر أسۍ کیٛازِ بے چین ہم نے بد دعایی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جبریل آئے میں تمو کر میں یہ سا تاکید ہمسائے سن حقوقن متعلق میں تو وۄنۍ گوٚژھ نہٕ میانہِ پراپرٹی منٛز تہِ کٔمِس ہُنٛد اَسہِ چھنہٕ پَیی آسان ہمساے ما بٮ۪مار چھُ نا حقیٖقت بہٕ اوسُس اوترٕ اکھ عجیٖب مضموٗن پران صاحب اکھ اوس رِٹایر گوٚمُت خاندارِنۍ گُزرییَس پتہٕ اوس أمِس اخبار تراوان وول اخبار تراوان سُہ اوس گیٹہٕ نیٚبرٕے تراوان أنٛدر کُن اکہِ دۄہ اوس پیاران یہِ تہٕ أمِس دوٚپنَس ژٕ ٲسۍ گیٹ تراوان گیٹ تراونہٕ برونٛہہ ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ ناک کران بہٕ ییٚلہِ وسان آسہٕ وَن بۄن مےٚ ٲسۍ اَتھس کٮ۪تھ اخبار دِوان یہِ ژےٚ ییٚتھس ٹایم لگی بہٕ آسے تتھ تہِ ژےٚ فون دِوان مےٚ دوٚپُس ٹھیٖک چھُ بُزرگ صاحب پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر مےٚ ووٚن ژٕ راز کیٛاہ دوٚپنَس نیٚچی چھُم باقین ممالکن منٛز کٲم کران خاندارِنۍ ٲسٕم سۄ گُزرییِم وۄنۍ چھُس کُنُے زوٚن بہٕ ییٚلہِ ژٕ بہٕ آسہٕ دۄہے دۄہے وسان کیٛاہ رٹنہِ اخبار ییٚمہِ دۄہ نہٕ بہٕ اخبار رٹنہِ ژےٚ نِش وسنہٕ کینٛہہ سمجھِکھ بہٕ چھُس موٗدمُت یِمن ہمساین دِژ خبر ساز گُزرییِم سُنٛد جناب کٔرِو اگر وٕچھو یہِ حال چھُ اَسہِ گوٚمُت تیٚلہِ ٲسۍ ہمساین ہٕنٛز خبر أکِس أکِس اور ہمساے تہِ چھُ مُصیبت مسجد پاک چھُ نیٚبرٕ کَنۍ لرِ یہِ چھُنہٕ اوکُن تہِ چکرا دِوان أمِس چھُ باسان مسجد پاک تہِ چھُ مےٚ کیٛاہ مِلوان تُہۍ کٔرۍزیو معاف مسجد پاک تہِ چھُ باسان أمِس کیٛاہ مِلوان بہٕ یوٗتاہ وٮ۪ژھٕ بہٕ گوٚژھُس مسجد پاک منٛز تہِ أڑہن نٮ۪برٕے پانس کُنٕے کرُن یہِ چھُ فیکٹ ییٚمِس مسجد آسہِ نا لرِ أمِس پرٛژھزیو یہِ چھُ گامہٕ شہر اکے کُنی کتھا دوٚپمُت مسجد پاک تہِ چھُ اَسہِ کیٛاہ باسان ژےٚ کیٛاہ پروردگار سُنٛد گرٕ أمِس ہمسایس اوس زیادٕ پہم حق کمیُک مگر یہِ چھُ أتھۍ ٹیٖنہٕ پۄٹا پۄٹا نِوان کٔڑِتھ اگر أمِس ویژھِ یہِ کڑٮ۪تھ سیٖر تہِ کڑٮ۪س مٔنٛزۍ کینٛہہ تہِ کڑٮ۪تھ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گرٕ اَتھ کیٛاہ تہٕ فرمووُکھ اگر ژےٚ مومن چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ کیٛاہ کرکھ ہمساے سۭتۍ کیٛاہ کرکھ أسۍ دِمو پننہِ بیٚبہِ نظر کروا انشاء اللہ کوٗشِش اللہ تعالیٰ دِنۍ کرنُک توفیٖق ژوٗرِم چیٖز فرمووُکھ وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسلِمًا اگر ژٕ یژھان چھُکھ مُسلمان بنُن گۄڈٕنِکِس منٛز فرمووُکھ اگر بوٚڑ بار مُتقی یہِ عبادت گُزار تیٚلہِ کیٛاہ کرکھ حرام کامہِ بچُن نمبر 2 اگر ژٕ یژھان چھُکھ بہٕ کیٛاہ گوٚژھ بنُن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ غنی تیٚلہِ کیٛاہ یہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ عطا کوٚرُے تتھ پٮ۪ٹھ روزُن رٲضۍ ترٛیٚیِم چیٖز کیٛاہ فرمووُکھ اگر ژٕ مومن چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ کیٛاہ ہمساے سۭتۍ ژوٗرِم چیٖز فرمووُکھ اگر ژٕ یژھان چھُکھ مُسلمان بنُن مُسلمان تیٚلہِ کٔرۍ زِ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تی پسنٛد یہِ پننہِ خٲطرٕ پسنٛد افسوسُک مقام چھُ تمہِ ساتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ اِنسان کانٛہہ چیٖز چھُ منٛگان أسۍ چھِ تٔمِس سُہ چیٖز دِوان یُس نہٕ أسۍ پانہٕ استعمال چھِنہٕ کران مطلب تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر ہوٚتہِ اَنو نا کینٛژھا مثال ژوٚٹ اَنو باقٕے چیٖز اَنو لواس اَنو پتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ مےٚ ڈیوٹی تھٲومٕژ سُہ دِ مےٚ لواس
یا دوپن ہے اچان کن یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز اَنو أسۍ چھِ اَتھ منٛز ژٲرِتھ تھاوان پانَس کِتھ صاف صاف یِم تھوڑا سا اورٕ یورٕ دٔگمٕتۍ پٔدمٕتۍ آسن تِم کٔمِس تھاوو یِم ہیٚکہِ ڈیوٹی تھاوو نبی علیہ السلام فرمو سُہ چھُنہٕ مُسلمان یِم اِنسان ییٚمہِ سٕنٛدِ شر نِش بیٛاکھ مُسلمان محفوٗظ روزنہٕ چاہے زبان چھا اَتھٕ چھا کَتھ چھا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چھا پننہِ کھۄتہٕ بوٚڑ گوٚژھ بیٛاکھ سمجھ سُہ غریٖب چھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان مےٚ چھِ پایی تۄہہِ منٛز کُس چھُ تھوٚد تہٕ بوٚڑ کُس چھُ کم پاے بہٕ گوٚژھ نہٕ پنُن پان سمجھُن کُس تام مے بی یُس بہٕ پننہِ کھۄتہٕ کمتر چھُس سمجھُن سُہ ما آسہِ میٛانہِ نِش تھوٚد مے بی میٛٲنۍ خانداری ییٚمِس سٕنٛز ذمہٕ داری مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ میٛانٮ۪ن اولادن ہُنٛد یُس بہٕ بوج چھُس سمجھان بوج پانس پٮ۪ٹھ ہو سکتا پروردگار ما آسہِ مےٚ اِہدی ذٔریعہٕ کھیاوناوان یہِ سُہ پننہِ خٲطرٕ پسنٛد چھُ کرُن سُہ پتہٕ ایمان اعتبار چھا آخرت اعتبار چھا یا دنیا اعتبار چھا فرق چھُنہ گژھان بہٕ گوٚژھُس جنتس گژھُن بہٕ گوٚژھُس پننٮ۪ن دوست احباب مسلمان ہر أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یی گژھُن یہِ گوٚژھ جنتس گژھُن یہِ بہٕ کرٕ ہا رٕژٕ کٲم تتھ منٛز گوٚژھُن شریٖک کرُن کیٛاہ بیٛاکھ ژور چیٖز پٲنٛژِم چیٖز فرمو أسۍ زیادٕ ٲسۍ زِنہٕ کیٛاہ ولا تُکسِرُ الضحك زیادٕ ٲسۍ زِنہٕ فإن كثرة الضحك تميت القلب اس لیے کہ زیادہ اَسنہٕ سۭتۍ چھِ کیٛاہ دل مردود اَسان چھُ اِنسان چھُنہ اَسان مگر وٕنکٮ۪س چھُ عجیٖب معاملہٕ تِمن پاگلن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دپان وۄنۍ گوٚو کیٛاہ اَسنُک ٹایم کیٛازِ یِم چھِ ڈِپریس گٔمٕتۍ زیادٕ اَسان دیُت اَسہِ نعمت چھِ اَصٕل مگر زیادٕ نہٕ کَرُن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ٲسۍ تشریٖف فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف اپٲرۍ یِم ٲسۍ اَسان فرمٲیِکھ صحابہ اگر تُہۍ تہِ زٲنۍ ہو نا یہِ مےٚ اللہ تعالیٰ وَننہٕ چھُ یہِ مےٚ پتہ چھِ لگان لبقیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا تُہۍ ؤدِو زیادٕ ٲسِو قرآنِ پاکن نبی علیہ السلام تہِ قرآنِ پاکن تُہۍ ٲسِو کم ؤدِو زیادٕ کیٛازِ فرموکھ ییٚلہِ اِنسانن ییٚتہِ اوس سُہ واتہِ تَتہِ یِم ییٚتہِ ووت سُہ واتہِ نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ منع کوٚرُکھ ٹھِٹھار مٲرۍ مٲرۍ اَسنہٕ نِش ییٚمہِ سۭتۍ بٔڑ زیٖٹھ آواز نیرِ شیطان چھُ اندر اژان یہوے چھُ أمِس یِم آواز کرناوان لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس نتہٕ اوس تبسم کیٛاہ اوس تبسم گوٚو یِم ؤٹھ کھژن تھوڑا پتھ پہم مسکراہٹ نتہٕ اوس ضحک کیٛاہ اوس ضحک دند یِہن دہانہِ مبارکٕکۍ أتھۍ ٹھِٹھار مٲرۍ مٲرۍ نہٕ آسُن اور وۄنۍ اگر اَسنٕے آسہِ بس قلیٖل اور یاد گوٚژھ تھاوُن یُس اِنسان زیادٕ اَسان چھُنہ تٔمۍ سٕنٛز وُقت چھِ کم کیٛازِ گژھان تُہۍ وٕچھِو یِم بٔڑۍ بٔڑۍ افراد چھِ آسان زِٹھۍ زِٹھۍ افراد تِم چھِنہٕ زیادٕ آسان یِم صاحبِ وقار آسان تِم چھِنہٕ زیادٕ آسان یُس یوٗتاہ بیوقوٗف چھُ آسان کم عقل چھُ آسان سُہ چھُ زیادٕ تہٕ پانٛژھ نصیحت کران کٔژ کرو انشاءاللہ عمل یِمن پٮ۪ٹھ نمبر اکھ کیٛاہ فرموکھ ژٕ کر حرام کامہِ نِش بچاو ژٕ کیٛاہ بنکھ نمبر زٕ اگر ژٕ بوٚڑ بار مالدار چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرکھ یہِ پیٚیہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ نتا کوٚرُے تتھ پٮ۪ٹھ وَسُن بیٚیہِ ہن نہٕ کینٛہہ نمبر ترٛےٚ اگر ژٕ مومِن چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرکھ ہمساے اگر مُسلمان یژھان بنُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرکھ یہ پننہِ خٲطرٕ پسنٛد تہِ باقین مُسلمانن خٲطرٕ تہِ پسنٛد پوٗنٛژِم چیٖز فرمٲیِو زیادٕ ٲسۍ زِنہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ دِنۍ تۄہہِ تہِ مےٚ تہِ ونن وٲلِس تہِ تہٕ بوزن والٮ۪ن تہِ یِمن پوٗنٛژوٕنی کتھن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق واخر دعوانا